यह है मुरेल स्नेक हेड जो हम पकड़े थे, उसी का बन रहा है। ए, काट दिया काट दिया काट दिया काट दिया रे, काट दिया। इसका दांत में इतना धार है मुरेल का, इसका अंदर निकल लिया है इसका कांटा। अभी इन सबको बनाएंगे, सारे मिल के खाएंगे। ये सारे जिंदा मछली हम पकड़े, कांटे से, हुक से पकड़े हैं। हुक फिशिंग किया हुआ आज। अभी इसको हम क्लीन कर रहे हैं। पहले तो इसको पकड़ा, उसके बाद हम क्लीन कर रहे हैं इसको, फिर इसको बनाएंगे। तो फिर हो गया कैच क्लीन एंड कुक। बहुत बढ़िया, बहुत स्वादिष्ट मछली है मुरेल, स्नेक हेड मुरेल बोलते हैं इसको। কি বড় একটা মাছ বাঁধিলো, মাছগুলো ছেড়ে দিয়েছে। আর দি না লবণ অনেক হয়ে যাবে। এর মধ্যে দিয়ে দিতে চলে করে ভাজা হয়ে যাবে না। তুই ভাজবি? হ্যাঁ হলদি নিয়ে অল্প ছিল। কই কুচি মাছ না ছুরি কই গরম হয়ে গেছে। কিরা কইছে রে কিরা কইছে রে কই গরম হয়ে গেছে। এ রানু রাখি দে মাছ দে, এ আসতে দে ওই সাইডে দে। বড় গুলো দে, বড় তো মাথাটা দে, বড় মাথা দে। টিকে দিবে দে, হুসে হইতে দে, আরো দে আরো দে। আর দিচ্ছি এখন মাছ হয়ে গেলি। আরো যদি সম্ভব পালি উল্টাবো না না না, আর লাগবে না উল্টানো। যাবো না, আগে রোল করতে স্নান করতে যাবো। আমি যাবো কত রে আইয়া মাছ দেখো এই যে হিরো হিরো আমি বলি কোথায় হ্যাঁ দিচ্ছি। তোর মারে কয়জন লোকের দিকে ওই বাড়িতে ওঠ সাউন দেখ 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 ওটাই না উল্টো সব উল্টো কি না আর আজকে সব ভালো ভালো টাকা ওটা কি করবে? ওটা কি করবে? ওতে না ওই মাছগুলো ওতে তুলে দাও। চিংড়ি মাছ
তোমরা দেখো দিয়ে ঢেকে দিতে মানে সব লাভ হবে। ওই জায়গায় ই করে মানে ভিডিও বানানো মানে এটি নুন না চিকেন ওই জিনিসপত্র ছুঁড়ে যাচ্ছে না গর্ত যাবো না গর্তরে যাবেন তো যাবি না গর্তরে এ বা ভাঙছিল উল্টো না মাথা একেবারে খাবে মার দিকে পাঁচটা দিলা নিয়ে পাঁচটা দিলে ভাঙ ভাঙ কিরম मछली फ्राई हो गया एक बार, दूसरी बार हो रहा है इमली के साथ। कच्चा इमली है पेड़ पे। रुको रुको। आज का जो दिन था वो बहुत खास है। हम जिंदा स्नेक हेड मुरेल पकड़ा है, छोरी मछली जिसको बोलते हैं हिंदी में। हम सारे पूरा टीम मिल के पकड़े हैं जिंदा, हुक फिशिंग करके। अब इसको बना रहे हैं, मिल के खाएँगे। बने रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, जय हिंद। कल के इंडियन है कल के क्या मतलब कि चले गए किधर हम गाड़ी से हाँ এই যে यार আমি ভিডিও कल के इंडियन है कल के क्या मतलब कि चले गए किधर हम गाड़ी से হ্যাঁ এই যে यार আমি ভিডিও ভিডিও তোমরা আমরা বলতে তিনটে ভাগ ভাগ বানি আর এক মিনিট ভিডিও বানাবো। मैं तातर तो बात आवाज होगा ऐसे खावे ना ऐसे खावे ना 10 জন, 4 বাজে 10 জন, 4 2 3 4 5 10 জন না মাছ। কি হচ্ছে অনেক জায়গা আছে একটা উইড আমার ঠিক আছে তো সব হ্যাঁ আর ওরম না চপ্পল ওনে থো ওর পরে বয় এবার হচ্ছে জায়গা पहले सबको एक एक करके दे देता हूँ। हाँ हाँ पत्ते में उसके बाद जो हाथ में उठाओ। की बात है ना तेल ओके सबको एक एक करके पहले दे देता हूँ। उसके बाद आटा खाइए এতে দিল मैं खा ली टमाटर तक के टमाटर दे दिया हमारे बेटे को दिया टमाटर तो तुम्हारा खाओ खाओ। জল আছে না জল काल भी मछली पकड़ेंगे, ठीक है? ये बाप पूरा खाएगा जिंदा पकड़ेंगे বের করবি না কে রে मुरल फिश। এই কি বেরোচ্ছে কি इन फिश, जबरदस्त इन फिश। স্নেক লাল উঠাই দেব ধুরা না হয়ে যায় ও ডান্টা ধরবে এ ডাঁটাতে আগুন লাগিল ও কিছু হবে না তো মস্ত শট নিলে